हे संपर्कर सत्य पक्षी तू दूर को उड़ी जा दूर दिगंतर नील आकाश तू तो सता हजई दे तते मु भूली जीवा को चाहे तते मोर ए दुनिया रे रक्त संपर्क वाली केही नांती मोर केवल गोटिए परिचय केशव बड़ पंडा जय चिन्मय रथ शर्मा बस आउ का सहित मोर किसी संपर्क नहीं सब किसी भूली जाइछि मु सब किसी भूली जाइछि केते दिन ती निज रक्त को संपर्क को फांकी चली थिबो तो मो प्रेम संपर्क को जेमिति फांकी देली तो मो भलो पाइबा को जेमिति फांकी देली आ तो प्रेम को जेमिति भूली गली किंतु मो कहबे तमे को संपर्क को भूली ना सब संपर्क को खोजुच नहीं सब किछि मु भूली जाइछि सब किछि भूली जाइछि तमे मो प्रेम को फांकी देला तम भाई भाउज को स्नेह ममता को तमे फांकी देला हेले देवी देवी कोन तमे ठकी दबो कुआ तमे कोन तम देवी को न्याय दे परिबनी अरे को तमे कोन तम देवी को न्याय दे परिबनी के ना तम मो देवी को अरे नुआ बहु थाना कोर्ट कचरी दौड़ू चंती आईआईसी एफआईआर कॉपीटा को फाइल भीतर चापी देले कोर्ट पाखुची साक्षी मु असाय अभिमानु परी चक्रव्यूह भीतर फसी जाइछि अरे बाहर को बाट पाउली एटी साक्षी नहीं कि प्रमाण नहीं मोर भी किछि करिवार नहीं ताले मु कहबे तमे जने स्वार्थपर तमे जने का पुरुष तमे जने बेईमान ओए स्टॉप इट बीरा बंद कर काहे के चिन्मय अरे काहे के कोन भाई मु चुप रहिबी अरे मु तो कहबी सत्य को सामना करबा पे तम पकड़े साहस नाही तमे तमे को न्याय दे परिबनी जबी को न्याय देबी मु चाहि जोत कागरे चित्कार कोंड गट्ट पटे कहबी ए जोसाए मो स्वामी नंदलाला देवी को दुष्कर्म करी मारी देइछथि ताको फांसी दिया जाओ जोसाए ताको फांसी दिया जाओ नंदलाला रो भागवत होइला कଳି जुगर कुल नारी हे गोविंद देहरे न रखिबे सारी हे गोविंद पुरुड़ा प्रेमिक पाइले हे गोविंद स्वामी की गोईठा मारिबे हे गोविंद दिली इष्टारे माटिबे हे गोविंद सासु ससुर न मानिबे गोविंद 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 अदुगळु जीव करंद गोविंद हरि बोल आ नानी ठिया लगाई जाओ ना जा पुराना प्रेमिक को नहीं कोर्ट को जीव मो विरुद्ध जाई साक्षी दब अनेल मते जेल की फांसी गले आ तुम लाइन पूरा क्लियर ए पुराना प्रेमिक को नहीं बाहाई जीव जा 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 छी 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 एमिति कथा कहबो तुम टे खराब लागोनी डेंगेई घड़ी तते टिके मरण होनी होइलो कहला भली हम बा सरगर होइनी तो देहरे पहली छुआ बाजिनी हेले पटे मो भेणे मौका को पूरा नहीं बसी चुप कर निज पाप को घोड़ेबा चेष्टा करनी कहूची कौन है ये घरटा एते जोर काहे के पटी सुबुची कौन है भाई हेलो गीतू कौन हबो हेलो कौन हबो आमे दी जण केमिति एका संगे जुई रे जळीबा ए दी जण मिसी की प्लान करछो तू तो जानिच से दिन मद निसारे मु गोटे छोटिया भूल मद पीथल बेली कर देले आ न कम करथांती मु केडे संस्कारी प्लाटा हां हां हेले
କଣ କହିବି ଲୋ କିନ୍ତୁ ତତେ? କହୁନ ସେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଅନୁତାପ କରୁଛି। ହଁ ନୀତି ଭାଗବତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛି, ଭାଗବତ ପାଠ କରୁଛି, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ହାତରେ କେମିତି ହାତ କରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଜେଲ ଯିବି ସେ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ ତୁ? ନା ନାଇଁ ତୁ କଣ କହିଲୁ? ତୁ ଜେଲକୁ ଯିବୁ? ତାମାନେ ମୋ ଭାଇ ପୁଣି ଜେଲକୁ ଯିବ? ଆଲୋ କିନ୍ତୁ ପିତା ସେ ସିନା ଟଙ୍କା ଦେଇ କେସଟାକୁ ଚାପି ଦେଲେ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ହଟ୍ ଜାଣିଲୁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଯାଇକି କୋର୍ଟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦବ ହାଁ? ଆଉ ତୋରେ କୁଳାଙ୍ଗର ସ୍ୱାମୀ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଅନେଇଲୁ ଆମେ ଦି ଜଣ ଏମାନଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ହେଇଛୁ, ମାନେ ଆମେ ହଟିଗଲେ ୟାଙ୍କୁ ପୁରା ରାସ୍ତା ସଫା। ଭାଇ ଇଏ ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ନେଇ ବାହା ହେଇଯିବ। ନା ছি 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 ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିଥିଲା ପରେ ତମ ମନ ଟିକେ ଅନୁତାପିକ ଅନୁଚିତ ନାହିଁ? ବସ୍ ବହୁତ କରୁ ସେ ଭାଷଣ, ଏମିତି ବି ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଭାଇ ସେମିତିକା ମଣିଷ ନୁହଁ, ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ମଦ ଛୁଇଁନି। ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଟିକେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିଦେଇଥିବ, ହରୁଟେ କଣଟା ଏମିତି ମହାଭାରତ ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା କି? ହେଇ! ତମେ ପରା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏ କେସଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କଣ ତମର ନୁହଁ? ହଁ ର ର କଣ କହିଲୁ? ମ୍ୟାନେଜ କରିବ? କାହିଁ କରିବନି? ସେ ତ ସ୍ତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଇଏ ମ୍ୟାନେଜ କଣ କରିବ? ଏଙ୍ଗେଜ ହେବା ପାଇଁ ପୁରା ଭିଣେଇ ଅନେଇବ। ଭାଇ ଚୁପ କର। କଥା କହିବାର ଗୋଟେ ସୀମା ସର୍ଦ ଅଛି। ସେ ସୀମା ସରହଦ ତମେ କ୍ରସ୍ କରି ଯାଇଛ ଚିନ୍ମ। ନିଜ ଝିଆରୀଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ହଉନ, ତାଠାରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟାକୁଳ ହଉଛ ତମର ଏଇ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଓଇ stop it ଗୀତା। But why? ଝିଆରୀଟା ମରିଗଲା, କଣଟା ଏମିତି ଭାସିଗଲା କି? ଶୁଣ, ତମେ ହଉଛ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଜ୍ୱାଇଁ, ତେଣୁ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ହିସାବରେ ଏ ଘରର କେସରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ହଁ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟ ମୁଁ ସୋ କେସରେ ରହିବ ବୁଝିଲ? କଣ ହେଲା? ମୁଁ ସୋ କେସରେ ଓ ୟେସ୍, ଯିଏ ମଲା ସିଏ ଗଲା। ଶୁଣ, ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଥିରେ ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖେଳେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କମନ୍ ମୋ ସହିତ ଘର ଭିତରକୁ ଆସ। ଚାଲ